ओम जगदं पीठं पावनं परमं यतः पूर्वहरणे पापं विष्णुर्पिण्डमस्तुते पिता स्वर्गपिता धर्मपिता हि परमं तपः ईदरितिमावन्यप्रियन्ते सर्वदेवता या तुक्षीविवर्जित्वा स्वयं रक्षति सर्वत्र नमामि जननीं देवीं परं प्रकृतिं रूपिणीम् हरि शक्ताय नमो एते गन्धपुष्पम् अनन्ताय नमो एते गन्धपुष्पम् कूर्माय नमो एते गन्धपुष्पे ओम पीतिभ्यै नमो एते गन्धपुष्पे ओम कमलासनाय आसनाय नमो आधार शक्ताय कमलासनाय नमो এখন করো জোরে গীতাঞ্জলি ওম পিতৃত্বয়াধীতা লোকা দেবীত্বং বিষ্ণাধিতা पंचधारयमं नित्यं पवित्रं पुरुषासनं এরপর ফুল কোষা থেকে নিয়ে খুশি তুলে দাও এতে গন্ধপুষ্পে ওম একস্ময় অধ্যায় নমো এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ দধিপতং শ্রী বিষ্ণবে নমো এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদায় ওম হ্রিং শ্রী সূর্যায় নমো এবার খুশিটাই হলো অঞ্জলিতে নাও দু হাত দিয়ে অঞ্জলিতে নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করো ওম এহি সূর্য সহস্রাংশ তেজোরাশে জগৎপতে অনুকম্পায় মাং ভক্তং প্রিয়ান্নার্ঘ্যং দিবাকরং এষ অর্ঘ্য ওম নমো ভগবতে শ্রী সূর্যায় নমো সূর্যের উদ্দেশ্যে ওটা নিবেদন করে দাও এবার বিশেষ মুদ্রায় এই মুদ্রায় সূর্যের দিকে তাকিয়ে একটু প্রণাম করতে হবে না পারলে এমনি হাত জোড় করে প্রণাম করো ওম জবাকু শুভ সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম ধন্তারিং সর্বপাপগুলো ত্রয়োদশমী দিবাকরম Again? Kisah जुम्भति जलदीपिते योजनास्तव योजना योजनास्तथापरि स्वत्थाय जल योजनश्चियतयः संसितव्रताः अकाले जुम्भति प्राणं प्राणकालं तथापरि प्राणकालगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरिनियतहरः करालकलिषु जुम्भति सर्वस्यापि यजनदीर्यजनक्षपितकलमशाः यजनशिष्टामृतभुजयन्ति गहनसनातनम् नायं नजस्त्य यजनस्य कुतल्यः कुरु सत्तम एवं बहुवीर्यजनाभीतदब्रह्मणमुखे कर्मजनबुद्धीतं सर्वमनिवं जत्वादिनक्ष्यसै श्यामगव्यमार्यजनजनयजनपरं तपो सर्वं पार्ष्ण्यो बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच कामयेश क्रोधोश राजगुणः समदभवः महाशन महापाप्न विध्येन मिह वैरिणं धुनेन प्रियपवन्हुर्यथदर्शमलेन च यथल्लना कृतिनार्थना कृतिदेह कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मात् सत्तः सततं कर्यं कर्म समाचर असक्तह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिमस्ति तजनकलयः लोकसङ्ग्रहमे वापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदरतरुजनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न वेदर्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावक्तमवक्तव्यं वक्तेव च कर्मणि यदि ह्यहं न जानविमरणस्तानविद्धि नष्टानचेतसः सदृशं च शिक्षते स्वस्याः प्रकृतिर्जनमदानपि प्रकृतिं यन्ति भूतानि विग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थनादशैवस्थितौ तैरुपवशनालच्छेत्तौ ह्यस्य परिबन्धनौ श्यामस्वाधर्मविगुणः परधर्मातिस्वान्